Guys, uwi na kami guys. Naulan. Yeah! Ang guys, uwi na. Naulan. Uy, umuulan naman talaga, Randy. Hello, guys! Ayan siya. Si Crystal. At Hello, saka guys! si Jason. Dito kami sa Croatia. Ganyan kami sa guys pag uwi na. Kasi naulan eh. Ayan si Kim. Hi Kim. Boss Dan. Guys, uwi na kami. Guys. Yan na si Boy. Oh. Wash out. What's up kay Jan Rimacos? Ayan sila guys oh. Pakinantay nyo guys. Uwi na. Ayan si Boss Ram. Ayan si Boss Ram. Si Madam Kimberly. Uwi na si Madam. Guys, uwi na sila. Ano ang bike mo? Ito. Yan si Boss Aaron. Ulan po na hapon sa inyo sa Pilipinas. Yan si Hello Dabordan guys! Pauwi na kami guys! Michael. Tignan mo naman yung aming outfit. Yung para kami astronaut. Yung mga kasama natin guys. Oh. Uwi na. Basa. Basa. Oh, lang yan. Importante, mahalaga. May si Boss Feliciano. Ayan. Uwi na. Si Boss Jason. Si Madam Crystal. Para akong mabumbero. Oh man, Guys, medyo umaman yung panahon ngayon. I got to snow. Grabe guys. Anong balita Mars? Ha? Ulan. Dilim. Mars, ipalo mo nga yung ano. Sabihin mo dumating pa lang yung ano, yung